Hi ka, bebe, sa vlog. Alin po? Uga akong coffee base, ice Spanish latte 50, tapos ice mocha, and may 39 yung fruit soda. Uga po ako. Blueberry, passion fruit, lychee, strawberry, 4-season, green apple. Apo, 4-season. 39. Green apple na lang daw. Green apple. 39. Ayun po. 39. Ito ba? Ano nga yun, bebe? Blueberry? Ay, green apple? Meron na nga akong coffee. Ay, ano pa lang, yung caramel nandun pa sa bahay. Available ko pa ice Spanish, tsaka, Spanish latte. tapos ice mocha, tsaka fruity milk. Magkano? Ano, 50 lang. 50. 50. Ito ba? Ano ko eh? Mag-coffee latte. Ay, Thank you, bebe. Opo, bebe. May sukli na ako sa imong 11. Hanapin nyo na lang. Nakabangan natin sino makakuha. Kunin nyo na. Puntahan nyo na ngayon. Ano sa'yo, bebe? Eh, talaga. Signs na wala.